बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उस्मान पीरज़ादा और समीना पीरज़ादा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स इनको पाकिस्तान में नहीं जानता होगा। ख़ास तौर पे जो लोग टीवी देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, तो उस्मान पीरज़ादा और समीना पीरज़ादा की जोड़ी को मुश्किल ही है कि कोई ना जाने। उस्मान पीरज़ादा, समीना पीरज़ादा दोनों ने ड्रामे का आगाज़ जो है, एक्टिंग का आगाज़ पीटीवी से किया और बहुत सारे ड्रामास इन्होंने इकट्ठे किए और एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री के अंदर इन दोनों का। खास तौर पे समीना पीरज़ादा के तो अभी पॉडकास्ट, उनके अपने कुछ प्रोग्राम्स जो है वो अभी तक बड़े पॉपुलर हैं, लोग देखते हैं बड़े शौक से। और खास तौर पे पीटीवी के दौर के वो ड्रामे जो बड़े हिट हुए थे, जिनमें दोनों ने साथ काम किया था। अच्छा, आज मैं आपको इनकी जिंदगी के कुछ ऐसे राज बताने जा रही हूँ जो आप सुनेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे। उस्मान पीरज़ादा ने किस तरह से समीना पीरज़ादा से शादी की थी, इनकी शादी के शुरू के दिनों में क्या क्या मुश्किलात आई थी, बड़े अरसे तक इनके यहाँ जब औलाद नहीं हुई तो इनके साथ क्या हुआ था। लेकिन एक बड़ी ही कंट्रोवर्सी का ये जोड़ा जो है शिकार रहा अपने अवाइल शादी के जिंदगी के दिनों में। वो असल में क्या था, तभी खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि समीना पीरज़ादा और उस्मान पीरज़ादा के दरमियान तलाक हो गई है। ये खबरें जो है अखबारों की जीनत बनी। एक अल्लामा ने इनके ऊपर बाकायदा फतवा भी दिया, आलिम ने इसके ऊपर फतवा दिया और समीना पीरज़ादा ने कुछ अरसे के लिए अपने आप को एक घर में बंद कर लिया। कुछ लोग ये भी बताते हैं जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं कि गालबन समीना पीरज़ादा से उन्होंने दोबारा निकाह किया, लेकिन ये खबरें जो हैं इसके बारे में कोई कंफर्म इत्तलात नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ये बात हो रही थी कि समीना पीरज़ादा से हलाला करके फिर उस्मान पीरज़ादा ने दोबारा से शादी की। आखिर हुआ क्या था? उस्मान पीरज़ादा ने क्या गुस्से के आलम में समीना पीरज़ादा को तलाक दे दी थी? ऐसा नहीं है। दरअसल उन दिनों एक ड्रामा था, उस ड्रामे में समीना पीरज़ादा और उस्मान पीरज़ादा दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे। अच्छा, अब उस ड्रामे में जब ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे तो एक सीन आता है। उस सीन में समीना पीरज़ादा उस्मान पीरज़ादा की बीवी होती है और बड़े अरसे से इनके यहाँ औलाद नहीं हुई होती। तो दोनों के दरमियान किसी बात के ऊपर बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है और इसी दौरान में गुस्से में आते हैं उस्मान पीरज़ादा। ये एक ड्रामे का एक किरदार था जिसमें उन्होंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक देनी होती है। अब इस ड्रामे में उस्मान पीरज़ादा बाकायदा तौर पर समीना पीरज़ादा को बोलते हैं, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी। और उसके बाद ये ड्रामा जब इख्तिताम पजीर होता है और इसकी किस जो है वो ऑन एयर होती है, उसके फौरन बाद एक भौंचाल आ जाता है और बाकायदा तौर पे एक आलिम दीन जो है वो इसके ऊपर फतवा जारी करते हैं कि ये अब दोनों मियाँ बीवी नहीं रहे और इनको हलाला करना पड़ेगा, वरना ये इकट्ठे नहीं रह सकते। क्योंकि तलाक का लफ्ज़ बाकायदा तौर पर उस्मान पीरज़ादा ने अपने मुंह से 3 बार अदा किया है और इसके बाद अब ये दोनों जो है मियाँ बीवी नहीं रहे। उसके बाद कुछ अरसे के लिए समीना ने अपने आप को गोशानशीन कर लिया और कहते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुए। समीना पीरज़ादा रोती भी रही, अलग घर में भी रहना शुरू हो गई। ये तमाम बातें थी, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन शोबिज़ के अंदर ये बातें जो है रिपोर्ट होती रही और उसके बाद ये भी कहा गया कि शायद हलाला किया गया, लेकिन इस तरह की बात ना कभी उन्होंने कंफर्म की, इसलिए हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये तो मामला था उनकी तलाक के मामले के हवाले से। इस वक्त हंसी खुशी इकट्ठे जिंदगी गुजार रहे हैं और दोनों बहुत खुश हैं और एक मिसाली कपल कहलाया जाता है ये शोबिज़ की दुनिया में, जिसने अपना बड़ा एक साथ जो है लंबा गुजारा है। अच्छा, अब जनाब इनकी शादी जो है कैसे हुई? उस्मान पीरज़ादा ने 17 साल समीना पीरज़ादा को घर से भगाकर शादी की। किस तरह से, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। उस्मान पीरज़ादा कहते हैं कि हमारी शादी को तकरीबन 48 साल हो गए और एक दूसरे को जानते हुए हमें 50 साल हो गए। यानी कि ये भाग कर निकाह करने से पहले एक दूसरे को 2 साल से जानते थे। अब वो कहते हैं कि समीना पीरज़ादा जो है वो बहुत ही सीधी बात करती हैं, कोई ढका छुपा कर बात नहीं करती, इसलिए कई दफ़ा मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं भी लगती। लेकिन हम दोनों जो है एक साथ बड़े हुए। बचपन के दौर में मैं वो लड़का था, उस्मान पीरज़ादा कहते हैं, जो दूसरों को लेक्चर देता था कि 35 साल से कबल शादी नहीं करनी, लेकिन मैंने 21 साल की उम्र में शादी कर ली और समीना उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी। हमने घर से भागकर, सबसे छुप कर शादी की। अच्छा, वो कहते हैं बेसिकली मुझे प्रपोज समीना पीरज़ादा ने किया था। अच्छा, अदाकार कहते हैं कि मेरे घर वालों की तरफ से मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन समीना की जो वालदा है वो एक अकेली माँ थी और वो चाहती थी कि मैं अदाकारी छोड़ दूं। उनकी फैमिली में बहुत से लोग जो है वो नेवी में थे और वो चाहती थी कि उस्मान पीरज़ादा जो है वो नेवी ज्वाइन कर ले, लेकिन वो इसे कहते हैं कि मैं अदाकारी को एक बड़ा अच्छा पेशा समझता था और उनकी जिद थी कि मैं अदाकारी छोड़ दूं, जो मैं नहीं छोड़ सकता था। वो कहते हैं कि जावेद जब्बार की फिल्म की शूटिंग का आखिरी दिन था और जब मैं शूटिंग से फारिग हुआ तो हम एक जगह कॉफी पी रहे थे, यानी कि वो और समीना।
وہ کہتے ہیں کہ باتوں کے دوران سمینا نے مجھے کہا کہ چلو آج شادی کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں نے ٹیکسی پکڑی، ٹیکسی میں بیٹھے اور اپنے ایک دوست کے گھر پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہمیں شادی کرنی ہے، ہمیں قریبی مسجد لے چلو، وہاں ہم نکاح کریں گے۔ اس کے بعد عثمان پیرزادہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد پہنچے تو مولانا صاحب سے نکاح پڑھانے کا کہا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے، لیکن وہ بعد میں سمجھ گئے کہ ہم گھر والوں سے چھپ کر نکاح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نکاح پڑھوانے سے قبل مولانا صاحب کچھ ڈگمگا گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم دونوں کی شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنا شناختی کارڈ انہیں دکھایا اور پھر مولانا صاحب جو ہے وہ راضی ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں اداکار کہ نکاح کے وقت گھر کا مالی اور ایک باورچی ہمارے گواہ تھے۔ ہم نکاح کر کے سمینا کے گھر واپس چلے گئے۔ میرے ہاتھ میں لڈوؤں کا ڈبہ تھا۔ سمینا کی والدہ کو بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے، اب بتائیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ سمینا کی والدہ جو ہے میں سمینا کی والدہ سے ملنے کراچی گیا۔ مجھے دروازے پر دیکھ کے وہ حیران ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں لاہور سے صرف آپ کی بیٹی سمینا سے ملنے آیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ان سے کالج کے بعد چھپ کر ملاقات کروں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان سے یہاں بیٹھ کر ملاقات کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سمینا کی والدہ میری باتیں سن کر حیرت زدہ تھی۔ وہ اتنا غصہ ہو گئی کہ لڈو پھینک دیے۔ ان کا غصہ دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو فون کر کے اپنے نکاح کا بتایا تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ اگلے دن میری والدہ سمینا کے گھر پہنچ گئی۔ میں گھر کے اندر نہیں گیا۔ میری والدہ نے ملاقات کی اور تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر 20 سے 22 دن کے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے آج تک مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ میں نے ان کی مرضی کے خلاف نکاح کیوں کیا۔ انہوں نے میرے فیصلے کا احترام کیا۔ سمینا ان کی سب سے پسندیدہ بہو بن گئی اور والدہ کے سب سے قریب ہو گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر سے بھاگ کر نکاح کیا، لیکن شادی کو نبھانا 2 لوگوں کے علاوہ 2 خاندانوں کا بھی کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی کے 12 سال تک ان کے ہاں بیٹی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کی اولاد ہی نہیں ہونی، دوسری شادی کے مشورے دیتے تھے، لیکن 12 سال کے بعد آخر کار وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اس دوران والدہ یا خاندان کی طرف سے اولاد نہ ہونے کا تانا نہیں دیا گیا، لیکن باہر کے لوگ ضرور ہمیں یہ کہتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سمینا کا فیصلہ تھا اور اس میں مالی مدد جو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سمینا نے کی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو قیمتی گاڑی دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کی پڑھائی پر توجہ دیں۔ یہ ہمارا بہت ہی اچھا فیصلہ تھا۔ ان کی ایک بیٹی جو ہے ان کا نام عمل ہے جو کہ آرٹسٹ ہے، اور دوسری بیٹی جو ہے وہ انم، وہ ویمن اسٹیڈیم اور بعد میں ویمن اسٹڈیز اور پھر اس کے بعد فوڈ اسٹڈیز پڑھتی رہی اور اپنی والدہ کی طرح ایک فیمنسٹ ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سمینا پیرزادہ اور عثمان پیرزادہ ایک ایسے ہمارے اداکار ہے، اداکارہ ہے جن کی لائف کے بارے میں کچھ چیزیں انٹرسٹنگ سامنے آئی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی آپ کو بتاتی چلوں جاتے جاتے کہ ان کی شادی کے 12 سال تک جب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور تاخیر سے جب ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو اور اس کے بعد پھر ایک اور بیٹی ہوئی، جب ان کے ہاں 2 بیٹیاں ہو گئی تو عثمان پیرزادہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بار بار کہتے تھے کہ ایک بیٹا بھی ہونا چاہیے، تو میں ان سے کہتا تھا کہ بیٹے کا کیا کرنا ہے۔ اینی یہ سٹوریز جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اس طرح کی مختلف ہلکی لائٹ سٹوریز جو ہے اس چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنے ویوز ضرور بتائیے گا، کامنٹ کیجیے گا کیسا لگا آپ کو، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔